ኣብ ኣቫንዛ ሕሳብ ወይ ከዓ ኣካውንት ምኽፋት ማለት ኣብ 7 ዓይነት ዝተፈላለዩ ናይ ወፍሪ ሕሳባት ዘለዎ ብልዕሊ 12 ሃገራት ዝውነና ኣስታት 20,000 ኩባንያታት ወይ ከዓ ስቶክስ ዘለዎ ልዕሊ 1300 ፈንድስ ወይ ድማ ኢንዴክስ ዝሓዘ ልዕሊ 250 ብመልክዕ ETF ወይ ድማ ስሩዕ ፈንድ ሬንተ ፓፐር ንብሎ ብሽወደን ዝሓቆፈ ኣብ 4 ዓበይቲ ጉጅለታት ብዝተመደቡ ኮሚዲታት ብዝበልፀገ ነዞም ኮሚታት ንምግዛእካ ልዕሊ 500 ሰርቲፊኬትን ልዕሊ 100 ብዝሒ ኮሚዲቲ ETFs and ETCs ኣብ ዝወነነ ኣዝዩ ሰቡሕ ግራት ኢና ንኣቱ ዘለና ካባና ዝደለ ብሉፃት ኣብዑር ፀሚድና ብትዕግስትን ብዓቕልን ብፍልጠትን ርድኢትን ከመይ ጌርና ገንዘብና ክንወፍር ከም ዘለና ምፍላጥ ምህርዳእን ጥራይ ሰላምታይ ረሳዕኹም ክብራት ተኸታተልቲ ሰናይ ውህበት ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ትብሉ ተስፋ ገብር ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹም ቀዳማይ ክፋል ሪኢኹም ነዛ ካልኣይ ክፋል ንፅበያ ኣለና ቀጥፈና ዝበልኩምኒ ኣዝየ ከመስግነኩም ይደሊ ከም ውፅኢቱ ድማ ቀልጢፈ መፅአኩም ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ መደበይ ምኻደ ግና ነዛ ቻነል ኣብ ሓፂር ግዜ ዳርጋ 800 ሰባት ሰዓብቲ በፂሕኩም ኣለኹም ኣዝየ ከመስግነኩም እቶም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ስቂልኩም ትሪኡ ዘለኹም ግን ሳብስክራይብ እንተደኣ ጌርኩም ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ ከዚ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝነገርናዮ ወይ ድማ ዝተዘራረብናዮ ኣቫንዛ ድኹም ጎኑ ውድቀቱ ኩሉ ናቱ ባክግራውንድ ብዝተኻእለኒ መጠን ኣምፂልኩም ኣለሁ ብፍላይ ድማ ካብቲ ዝወደቆ ውድቀት ከመይ ኢሉ ከም ዝተንስአ ዓብዪ ትምህርቲ ኮይኑና ክኸውን ተስፋ ይገብር ወዲቕካ ስቕ ምባል ካብ ውድቀትካ ንምትንሳእ ምቅላስን ውፅኢቱ ርኢና ኣለና ብዙሓት ባንክታት ኣብቲ እዋን እቲ በቲ ዘጋጠመ ናይ IT ቦብል ምክንያት ጠፊሸን ተዓፅየን ኣብ ክሳራ ኣትየን ደኸይነን ማለት ኣቫንዛ ግን ተሲኣ ስለዚ እምበር ንሕና እውን ተስፋ ከይቆረፅና ኣብ ክንገብሮ ዘብሎ ኩሉ ወፍሪ ሙዳቕን ምትሳእን ከም ዘሎ ፈሊጥና መክሳብን መክሳርን ከም ዘሎ ተረዲና ብዓቕልን ብትዕግስትን ናፍቲ ዝደለና ዕላማ ክሳዕ ንበፅሕ ምግስጋስ ጥራይ ስለዚ ሕጂ ናፍቲ ቀንዲ ዘምፀና ኣርእስቲ ከብለኩም እየ ኣቫንዛ ብክልተ መገዲ ኣካውንት ክንከፍቶ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ኣብ ፕሌይ ስቶር ከድና ዳውንሎድ ብምግባር ነቲ ኣፕሊኬሽን እንተላ ነቲ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ክንገብሮ ዘይደሊና ከዓ ኣብ ዌብሳይት ብምኻድ ኣቫንዛ ፖንተሴ ኢና ብኡ ቢልና እውን ክንከፍት ንኽእል ኢና ልክዕ ዳውንሎድ ምስ ገበርናዮ ወይ ካብ በቲ ዌብሳይት ምስ ከድና ብሊኩንድ ዝብል ኢና ንጥወቕ ነቲ ብሊኩንድ ምስ ጠወቕናዮ ባንክ አይዲ ክህልወና ኣለዎ ጂሜይል ክህልወና ኣለዎ ቁፅሪ ስልኪ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ናትና ኩሉ ማንነት ክፈልጡ የድልዮም ብዙሕ ሕቶታት እውን ክሓቱና ነቲ ሕቶታት ኩሉ ድማ ክንምልሶ ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ልክዕ ንዕኡ ኩሉ መሊስና ምስ ወዳእና ኩንድ ምስ ኮና እቲ ኣፕሊኬሽን ምስ ተኸፈተልና ምስ ኣተና ብቐጥታ ዝኸፈተልና ክልተ ናይ ወፍሪ ገጻት እየን ማለት እዩ ንሱ ከዓ እቲ ISQ ዝበሃል ወይ ከዓ ኢንቨስትመንት ስፓርክ ኮንቶ ካልኣይ ድማ AF ይበሃል ንሱ ከዓ ኣክሲዮ ኦፍ ፈንድ ኮንቶ ማለት እዩ በዚኦም ክልተ ኣካውንት ጌርና ኢና ስቶክ ይኹን ካልኦት ኩሎም ኣብ ኣቫንዛ ዘለዉ ክንዕድግን ክንሸይጥን ንኽእል እቶም ካልኦት ሓሙሽተ ደኣ ንምንታይ እዮም ዝኾኑ እንተልኩም ንሳቶም ስፓርክ ኮንቶ ይኹኑ ዝተፈላለዩ ካልእ ኣለዎ ንሱ ድሓና ግዜኡ ክንዛረበሉ ኢና እንጂ ግን ነቲ ኣካውንት ከመይ ጌርና ንኸፍታ ስለዝኾነ ብቪድዮ ገይረ ከርእየኩም እየ ሕጂ ኣነ ኣብ ጎግል ክሮም ኣትየ ነቲ ኣቫንዛ ክኸፍተ ምክንያቱ ኣብዛ ኮምፒተር ይፀዓንክዎን ኣለኹ ኣብ ሞባይለይ ጥራይ እቲ ኣፕሊኬሽን ፅዕነ ዘለኹ እጂ ከምቲ ዓንተወይ ዝነበርኩም ቶም ብሞባይል ዲኹም ብካልእ ትጥቀሙ ዳውንሎድ ክትገብሮ ትደልዩ ነቲ ኣቫንዛ ወላ ሕጂ እውን ከርእየኩም ይኽእል ማለት እዩ እዚ ኣቫንዛ ኢልና ምስ ፀዋዕፍና እቲ ፅቡቕ ነገሩ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብዚ እንተ ደኣ ቀስ ኢልኩም ሪኢኹሞ ብምሉኡ ብዙሕ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣቫንዛ እናኸፈትኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ክሳይ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣፕሊኬሽን ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ እናጠወቕና ሕጂ ኣቫንዛ ዜሮ ዘለኩም ብዛዕባ ኣብ ኣቫንዛ ዘሎ ዳውንሎድ ክገብሮ ተደሊኹም ኣቫንዛ ኣለኩም ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ኣብ ጉግል ፕሌይ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣቫንዛ ኣብ ዊኪፔድያ ከድኩም ብዛዕባ መቐተን ብኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣቫንዛ ዩቱብ እውን ኣለዎ ኣብኡ ከድኩም እውን ከተብሎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ዜናታት ድዩ ሓበሬታ ዝኾነ ነገር ማለት ሕጂ እቲ ኣቫንዛ ናብ ሎግኢን ክንብል ስለዝደለና ዘለና ሕጂ ብዚ ንህለኩም ኣብዚ ኣቫንዛ ሎግኢን ዝብል ኣነ ንዕኡ ይጥውቆ ማለት እዩ
اوكي ሕጂ ልክዕ ኣብቲ ምስ ፀሓፍናይቲ ኣቫንዛ ናብ ሎጊን ክንብል ኢና ምስ መፀና እዚ መፂና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ክልተ ምርጫ ኣሎ ኣብዚ ላዕሊ እዚ ፕሪቫት ብለና ኣሎ እዚ ከዓ ፎሮታግ ብሽም ፎሮታግ ወይ ከዓ ናይ ፎሮታግ ኣካውንት ክትከፍት ተደልኻ ወይ ናይ ትካል ማለት እዩ ነዚ ትጥውዖ ዘድልየካ ትመልእ ሕጂ ግን ናይ ፕሪቫት ደልና ስለዘለና ናይ ውልቀ ሰብ እዚኣ ፕሪቫት ንጥውቃ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ብባንክ አይዲ ኪውአር ኮድ ነዚ ተጠቂዕናዮ ኪውአር ኮድ ክመፀና እዩ ኣብዚ ኦፕን ኣፕ ባንክ አይዲ ፖሳማ ኢኒሄት ኣብዚኣ ላፕቶፕ እዚኣ እንተደኣ ክኸፍቶ ደልየ ወይ በዚ ኣብዚ ዘሎ ባንክ አይዲ ገይረ እንተደኣ ክኸፍቶ ደልየ ንዓ ጥውቃ እንተደኣ ብካልእ ኮይኑ ግን ንዓ ክጥውቃ ይከኣልኒ ብካልእ እንተኮይኑ ነዚኣ ጥራይ ክጥውቃ ዝኽእል ማለት እዩ ጃነ ግን ብካልእ ክኣቱ ዝኽእል ተቐንዲ ሕጂ ደሊናዮ ዘለና ግን ሓድሽ ዓማዊል ንኽምዝገቡ ኣካውንት ንክኸፍቱ እዩ ተቐንዲ ምስጢር ዝንዕኡ ኣብዚ ብሊ ኩንድ ዝብለና ንህለ ማለት እዩ ነዚኣ ንጥውቃ ሰው ከምዚ ክመፀና እዩ ሽዑ ኣብዚ እታ ናይ ዓንቶ ይሕቶ ልክዕ ትድከማ ኣላ ማለት እዩ ኦፕና ባንክ አይዲ ፖሳማ ኢኒሄት ብለና ኣሎ ሕጂ ኣነ የብለይን ኣብዚኣ ባንክ አይዲ ብዛ ኮምፒውተር ወይ ካብዛ ላፕቶፕ የብለይን ሶ ብሞባይል ገይረ ከምዚ ገብሮ ማለት እዩ ነዚ ተጠዊቀዮ ኪውአር ኮድ ይመፀለይ በዚ ኪውአር ኮድ ገይረኻ ካኣቱ እየ ንሞባይለይ ስካን ገብረ ብድሕሪኡ ከእትወኒ እዩ ናፍቲ ናተይ ሃምሲዳን ማለት እዩ ያ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እንህልልኩም ልክዕ ምስ ኣተኹ ከምዚ ይመፅእ ጃኣነ እቲ ሰብ ዝኸፈትክዎ እቲ ሕቶታት ዝሕተት ኣሎ ብዛዕባ KYC ዝበሃል እቲ KYC ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ብዛዕባኻ ዝምልከት ሓበሬታ ብምሉኡ ኣበይ ትቕመጥ ቴሌፎንካ ኣድራሻኻ ኩሉ ይሓተካ ስራሕኻ ካበይ ተምፅኦ ገንዘብ እንታይ ዕላማ ኢኻ ተወፍር ደሊኻ ዘለኻ ዝብሉ ሕቶታት ብምሉኦም ተሓቲትካ ተሓልፍ ኢኻ ማለት እዩ ልክዕ ነታ ብሊ ኩንድ ምስ ጠወቕናሲ ከምዚ ንዓይ ከም ዝመፅለይ ዘሎ ከምኡ ኣይኮነን ክመፀኩም ንዓኻትኩም እቲ ፕሮሰስ ክትሓልፍዎ ኢኹም ማለት እዩ ድሓር ልክዕ እቲ ፕሮሰስ ሓሊፍናዮ ከምዚ ምስ ኣተና ናብቲ ኣፕሊኬሽን ጅኡ እንታይ ኣሎ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልክዎ 7 ሕሳባት ክንከፍት ንኽእል ኢና እቶም ክልተ ንኢንቨስትመንት ኣዝዮም ኣብ ሽወደን ንጡፋት እዮም ወይ ከዓ ህቡባት እዮም ብዙሕ ሓሳባት ዝጥቀመሎም እዮም እቶም ካልኦት ከዓ ናይ ጥሮታኻ ኣብኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንቆልዑት ዝምልከት ኣብኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝቡፈት እውን ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ሶ ከምዚ ጌርና እቲ ኣካውንትታት ከመይ ገና ነቲ ሓንቲ ኣካውንት ንኸፍታ ከዓ ከርእየኩም እሞ ሽዑ እቲ ካልእ ግን ዘሰይም እዩ ኩሉ ሓደ ዓይነት እቲ መገዲ ኣጋብ ኣካባፍታ ከምኡ እናገበርኩም ክትከፍቶ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ እንታይ ከርእየኩም ኣብዚ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ተእቱ ካብ ሕሳብካ ካብ ባንክኻ ከመይ ጌርካ ናብ ባንክኻ ትሰድድካ ከርእየኩም እየ ያ ሕጂ ከምዚ ኢልና ምስ ኣተና እዚ መፂና ኣሎ شعبي نخيد مسكون عبز من إيكونومي نخيد أقدم خفت ساز نبركو خمس متين له حجي تي زيادة ميت نري أزلنا investors إسبار كونتو يعتبرها زيا تا درجة مبزحته حزب شودن أبا أفضل زوفر زد كملا أنا ببزح زد كملا زيا خالي تخا أكسي أوكفون يعتبرها زياون الله ده حفل اللي على وندي كلتيوم زون خمي جانا هم خفصة أي خيركم زيها كابيتال فشكرين تبان زياون الله زين سلسته سئلة زي لما فتنت هاي لزو خفت كوي بس أيتكم ولا نزع أكاونت زي أبا أفان زابوز حينت أكاونت حد كفت غلا جانا خمس ولكم كلا لأن خامات زعت له بسنس عزوفر له معرض أوكي حجي خمي جانا أنا خفت زبل حتى كل من سؤالنا اوكي حجي ابزيان طوق مالتي كمي جانا خم نخفت كن رئت دلينا نزيان طوقه
شعوزي كله ألترناتيف بمتصنا له كمي جنزب كمي كنأتو تدلينا كنأوت تدلينا إيفر فراخ نقبل تدلينا ناي جنزب مالتي أبزون إيفر فراخ سح نقبل تدلينا فوندي هون كال ورد بابر يهون ون أبزل لنا دحين بزح عيت مرجعات لنا حاجة عند دلينا زلنا ني كونتو نتوقع مالتي لك حدش أكاونت كنكفت مس دلنا مس طوقنا يو انتاينا كنكفت دلي زلو أبزي حاجة سريع على همزة إنفستنس سبار كونتو نعو مس طوقنا يو أبزحتو أنا زتقوم تي وفري زيو نزي كابيتال فشكريننا يجزا أسطام سازلو نتقوم ليه زيون يتقوم ليه قند حننا تو أمتين معسن بخمين تقوم لقنا ناتو استعلو مال إذن أي كابيتال فشكرين بارن زبزلو زي نقول عزم الكات أو متولو جنزبي مال حجي إتي عزيو وحسن زبزح حزب تقوم له زبالكم ما تقولوا حسن يا أبا فانزازلو قند زبزح حزب تقوم له بنزع أرد زي كفللو زي يومالتي زي إنفسترنس سبار كونتو بحطوا علاتي زي أي إسكو تصحيف زلو بحطوا علاتي سو أبزن طوق ماتي أوبنا إنفسترنس سبار كونتو يقول لنا له نعم طوق مالتي شعور لك مستوعنا يو تي أبزتري والله حموش تعين درجاتنا عن حلف زلنا أبزل علي استيج أب فم بلنا الحجي أب قدامي تستيجنا زلنا سو لك انتايت علامة دينا إجنا كاتيجوري أوب سبارمول جي مليونير نمخان ديو سباراندان خطكبر دخا بفديو انتايو بنشون ديو نبارن ديو نبوانده نغزا ديو تمرت نسخة تينات كعلامة دالي خيز اللخ نحن عبنت زي مليونير كنبلينا نوع مستوعنا يو كم زي مسألة أبزي شم هبو بلنا الحادة زوخنا شم كنبون نخيلنا مالتي شعوقو فيدارة نولو جيب زخاء زي مسألنا ماتيو أبزي حجي حبرتاتات يهبنا ايو نزا حبرتاتات كم أمبي بيئي إلنا نفرم مالتي بزخاء أم مسنبب كايوان قول شان تيبيا اللو خطبل شعو نغطل قو فيدارة هنا نغطل مالتي جزيا تخفيتات أكاونت حتى عليه نخالوات نتم كلن كم جاء جيرنا إنا نخفتن قليلي بتعمي كسايكونن كبيرا يكونن شعو جنزب مقتاو نتان دليا أكاونت المست كفتنا يا وعباوي كامستوانا جنزب كان أتو تدليني خا إيفرفيرين كنقبلون نخلينا مالتي هجي إيفرفير راح تقبلتون كان كله كله قديمو بس جنزب هجي بزي set in بينيار بلالو نعو طوي أنا ممكن نخلينا بخمي عات مقدي يا خطأتو بغلت عات مقدي أبزي بسوش مسئنا له إذا حدا خا بتراست لي مسئنا له مالتي نبزحته أنا بسوش يزدك بس تتكيمي فلتني زي بانك مالتي وخلا سوش انتهى له بلجا شعو سايز قوله زي ما حلالفو مالتي إذا بانك جن كلتا معلتي حدا معلتي يدونجي مالت ناب أبانزان خمس أكات جنزبك سوش هتطوعه لك شعوزي تمرز عقن جنزب حمشتي متري هتدلي شعر سيدي هتدلي ولا عسات شحدي هتدلي تمرز مريز كم تدلي أوتوماتيك تقوله تخلي خاور حاوي انت دلينا خا بعلنا خا ببدلنا يجزيها كان أتولون خلينا ما تكمل نكمل عشان فصلت نبله شو فصلت مسؤولنا يو زي أنت طويعي حجي سوش كتقبل هذا سلد مالتي فرم الله خبلني
ከምዚኣ ጌርና እቲ ኣገባብ ኣከፋፍታ ኣካውንት ርኢና ኣለና። ኣዝዩ ቀሊል እዩ፣ ከቢድ ኣይኮነን። እንዳደጋገምኩም ተሪኢኹሞ ከዓ ንዓኻትኩም ዝያዳ ክርዳእኩም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ካኽለና እዩ። እታ ቪድዮ መታን ከይትነብሓና ሕጂ እምበኣር ካባኻትኩም ተሪፉ ዘሎ እንታይ እዩ ተላኢልኩምኒ ነዚ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ሰባት መታንቲ ዩቱብ ኣልጎሪዝም ብዙሓት ሰባት ላይክ እንተላኢሎሞ ተሳተፍቲ ወይ ከዓ ኮመንት ዝፅሕፉ ሰባት እንተላ በዚሖም እቲ ዩቱብ ኣልጎሪዝም ባዕሉ ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽሰዶ ዓብ ሓገዝ እዩ ዝኾነ። ሰባት ከም ዝፈተዎ እዚ መልእኽቲ እዚ ወይ ከዓ እዚ ቪድዮ እዚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓበሬታ ይቐበል እሞ ሽዑ እቲ ዩቱብ ኣልጎሪዝም ናብ ንሕና ክንበፅሖም ዘይንኽእል ማዕልያ ዘይብሎም ሰባት ይሰዶ ማለት እዩ። እቲ ቪድዮ ንሕና ሸር ክንብሎ ዘይከኣልና ንሱ ናብ ኣሽሓት ሰባት ስለ ዝሰዶ ንስኻትኩም ተሳተፉ፣ ኣብቲ ኮመንት ጸሓፉ፣ ላይክ ግበሩ፣ ዲስላይክ ግበሩ። ነቲ ዲስላይኩም ግን ማዕረምታ ተጽሒፍኩም ለይካ ጽቡቕ ዝንዝን ጌጋ ኣለካ ማዕርሞ ተልኩምኒ ይመሃረሉ ማለት እዩ። ዲስላይክ ተቀየርኩም ተዳኺልኩም ግን ስምዒትኩም ገሊጽኩም ኣለኹም ጽቡቕ ግን ከዓ ኣነ ተምሃርኩን ኣለኹ ካብ ጌጋ ይተኣርምኩን ኣለኹ ማለት እዩ። መታን ኩሉ ጽቡቕ ክኸውን ዝሓይሽ መታን ክኸውን እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኩላትና ንሳተፍ ንግበር ዝሓይሸ ከዓ ክኸውን ማለት እዩ። ኣዝየ የመስግነኩም ክሳዕ መወዳእታ ስለተኸታተልኩምኒ ሰላም።